Tiyagon nga biskan sinto maka-eksperyensya. Makapahawat-hawat sa ginabat siya, sa dughan, makapakuba-kuba. Kung imo padalman, sigurado pati ang paminsaron, magka-diferensya. Himo ang motibasyon sa pag-eskwela para magnami ang iya resulta. Sa pagtakop sang bulan sang Pebrero, hindi lang puro paghigugma ang iya sentro. Kabalo-kabala nga bulan man ini sang sibil rehistro. Magpamati sa akon ginbalay, masabag ang mga kuro-kuro. Antes ako magpadayon sa binalaybay nga ginlihon, Diyos nga makagagahom, tuy-tuy ako sa inog paalinton. Gusto ko man ang tanan tamyawan kag abi-abihon. Maayad-ayad nga adlaw, halin sa putli ko nga tagipusoon. Suno sa proklamasyon sa 182 nga numero. Tuigan ini nga gindeklarar kada bulan sang Pebrero. Gin-issue sadtong 1991. Sadto anay Presidente Corazon C. Aquino. Ini nga selebrasyon magpahanugdong ang iya tinutuyo. Magparehistro sa kahintangan sang aktual na natabo. Magpatudok sa ihibalo, mag-apresyar sa legal na dokumento. Kay ini kinahanglan, biskang sa diin ka lang magkanto. Isa ka kahigayunan na nagpataas sang ihibalo. Tanan nga importante nga hitabo, dapat obligado. Paghatag sang pinasahi nga serbisyo publiko. Ang gusto sa CRVS ihatag sa tagsa-tagsa ka Pilipino. Pagkatawo, kasal, kagamatayon, tanan nga importante nga hitabo, nagaginahanglan sa registrasyon. Permanente nga record, sarangin maangkon, kung kada isa sa aton, nahibaluan ang iya obligasyon. Gani ang gobyerno naghimo sang isa ka komprehensibo nga estratehiya. Nagtukod sang isa ka mapag-on, abtik kag nagakaigo nga sistema para sa rehistrasyong sibil kag importante nga estadistika. Mapauswag kag mapadasig ang serbisyo ang gusto nga kausa. May tatlo ka katuyuan ang pusod nun nga advokasya. Mas mayo nga kalidad kag sakop sa rehistro ang nagapanguna. Ikaduwa, duga nga ihibalo kag paggamit sang importante nga estadistika. Ikatlo, mapabakod ang kapasidad sang CRVS nga polisiya. Maswerte gani sumok sang aton henerasyon, may ara na kita madangpan nga mobile registration. Sang una, sala pa ang letra sa ngalan, kay nakabase lang sa ila pamatian. Subong pagkatawo mo pa lang, ara na tayo nakarehistro ang imo ngalan. Gani, aton ginsuportahan ang programa nga para sa tanan. Ini importante nga dokumento, hindi lang sa eskwelahan, kundi magamit mo gid ini magpangita sa imo ulubrahan. Magamit mo pagit sa aspeto nga pinansyal kung kinahanglan. Amo gani nga sa sini nga bulan, hindi lang puro paghigugma ang ginaatipan. Aton manhatagan importansya ang rehistrasyong sibil kag estadistika. Dili ko natapuson ang akon piyesa. Kabay panahangpan gid ninyo ang aton subong nga tema. Ikaw, ako, kag ang mapag-on at di nagakaigo nga programa. Ululupod sa ginapakuswag nga rehistrasyong sibil sa bilog nga probinsya. Alright, thank you so much, Contestant.